बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से ईरान के शाम में मौजूद फौजी अड्डों पर पै दर पै हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के गोलान पहाड़ियों से ताज़ा तरीन हमले में ईरानी फौज के 6 जंगजू शहीद। दूसरी जानिब आलमी माहिरीन ने इसराइल और ईरान के दरमियान मुमकिना जंग की पेशगोई कर दी। ईरान अपनी ताकत बढ़ाकर शाम के रास्ते इसराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की शाम में मौजूदगी पर इसराइल परेशान। क्या रूस ईरान की शाम में हथियारों को जमा करने और इसराइल पर मुमकिना हमला करने में मदद कर रहा है? ईरान का मुमकिना हदफ क्या हो सकता है? हिजबुल्लाह के इसराइल पर 1 लाख रॉकेटों से हमला करने की धमकी में किस कदर सच्चाई है? इसराइल और ईरान की मुमकिना जंग का मंतकी अंजाम क्या होगा? ये सब और इससे जुड़े सवालात के जवाबात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करें। नाजरीन कराम, इसराइली फौज ने गोलान पहाड़ियों से शाम में मौजूद ईरानी मलीशिया के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 6 ईरानी जंगजू शहीद हुए हैं। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दारुल हुकूमत दमिश्क के मुजाफात में मुतअद्दिद मकामात पर मिसाइल दागे हैं। ज्यादातर मिसाइल ईरानी तंसीबात और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगे हैं। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फिजाई दिफाई निजाम ने फिजा में ही नकारा बना दिया और उन हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब शाम में जंगी हालात पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इसराइल के रॉकेट हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के 6 जंगजू मारे गए और असला के डिपो को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रॉकेट हमलों पर इसराइल और ईरान की जानिब से किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया। ताहम इसराइल माजी में भी ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले कर चुका है। इसराइल और ईरान के दरमियान एक मुकम्मल जंग के बारे में अब किसी अगर मगर चूंकि चुनाचे वगैरह का सवाल नहीं है। इन दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही महाज आराई का आगाज हो चुका है और हाल ही में इसराइल के लड़ाका तैयारों ने शाम में एक फौजी अड्डे पर भी बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ईरानी फौजी अफसरान और अहलकार भी हलाक हुए थे। दोनों ममालिक में इस तरह की बराह रास्त महाज आराई के अब तक 2 दौर हो चुके हैं। पहला उस वक्त हुआ जब गुज़श्ता 10 फरवरी को ईरान ने इसराइल के जेरे कब्जा इलाके की फिजाई हुदूद में एक ड्रोन भेजा था, मगर उसको इसराइली फौज ने मार गिराया था। दूसरा दौर गुज़श्ता साल 9 अप्रैल को हुआ था, जब इसराइली तैयारे ने शाम में तीफूर के फौजी अड्डे पर बमबारी की थी। बहुत से मुबस्सिरीन को तवक्को थी कि ईरान और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसने अब तक शाम में अपने फौजियों की हलाकत पर खामोशी इख्तियार कर रखी है और इस खामोशी को उसकी कमजोरी पर महमूल किया जा सकता है। इससे इसराइल को की इस पर मजीद हमलों के लिए हौसला अफजाई हो सकती है और शायद दूसरे फरीक भी ऐसा कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानिब से खामोशी का शायद एक मकसद जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल करना है, जिसके बारे में इसराइली मीडिया और अमरीकी ओहदेदार 12 कह चुके हैं कि ईरान अपने जौहरी अहदाफ हासिल करने से 3 हफ्तों की दूरी पर है। जनरल कासिम सुलेमानी और जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे की शहादत को भी ईरान ने बहुत तहम्मुल से बर्दाश्त किया है, जिसकी बुनियादी वजह उन मकासद को हासिल करना है जिनके लिए इन 2 अजीम शख्सियात ने कुर्बानियां दी हैं। यूं लगता है कि ईरान किसी तरह से अपनी ताकत को जमा कर रहा है और एक भरपूर ताकत जमा करने के बाद इसराइल पर बड़ी शिद्दत के साथ हमला करेगा। इसराइल टाइम्स पहले ही इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी ड्रोन्स के मुकाबले में कमजोर करार दे चुका है और ये पेशगोई भी की जा चुकी है कि ईरान अपना पहला हमला ड्रोन्स के जरिए इसराइली सरहद पर शाम के रास्ते करेगा। शाम में ईरान अपने फौजी अड्डे कायम करके असला जमा कर रहा है और इसी फौजी ताकत और असले की खेप को तबाह करने के लिए इसराइल यके बाद दीगरे ईरान पर कई हमले कर चुका है। इसराइल शाम में ईरान की बढ़ती ताकत से परेशान है। उसे पता है
کہ لبنان اور شام دو ایسے علاقے ہیں جہاں ایرانی ملیشیاں بھرپور طاقت میں ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف طاقت جمع کر کے اسرائیل کو مشکل میں ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں دشمنوں کے درمیان جنگ تو ہونی ہی ہونی ہے، مگر کب، کہاں اور کیسے؟ ناظرین اکرام، فی الوقت ایران کے بارے میں یہ یقین کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کو کوئی مناسب جواب دینے پر غور کر رہا ہے، لیکن ایران اور بین الاقوامی میڈیا میں سب سے اہم سوال یہ زیر بحث ہے کہ اس جوابی حملے یا رد عمل کا وقت کیا ہوگا اور یہ کہاں کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے عسکری تجزیہ کاروں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پہلے شام میں ایرانی اسلحے سے لدی گاڑیاں جس طرح لبنان میں شیعہ ملیشیا حزب اللہ کے لیے بھیجی جا رہی تھیں، ان کا سلسلہ اب رک چکا ہے۔ اب وہ اسلحے سے لدی گاڑیاں لبنانی سرحد عبور نہیں کر رہی اور بدستور شام میں ہی موجود ہیں۔ اس سے اسرائیل اب یہ یقین کرنے لگا ہے کہ یہ اسلحہ اب شام میں ایران کی فوجی موجودگی کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ایران تل ابیب کے حملے کا جواب شام کی سرزمین سے ہی دے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کا ملک محاذ آرائی کا تعین اپنے فریم ورک کے مطابق کرنا چاہتا ہے، نہ کہ تل ابیب کے فریم ورک کے مطابق۔ اسرائیلی فوج وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران کے خلاف تنازع کو بڑھاوا دینے کی پالیسی کی حمایت کرتی ہے۔ اگر ایران حزب اللہ کو میدان جنگ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ملیشیا اپنے 1 لاکھ سے زائد راکٹوں کو اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کے بقول اب اسرائیل نے حزب اللہ کی فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تیاری کر رکھی ہے، اس لیے لبنان کے میدان جنگ میں لڑائی کسی بھاری قیمت پر نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے 1 مئی کو ایک تقریر میں کہا تھا کہ شام میں گماشتوں کے خلاف جنگ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اس کے بعد بہت جلد دوسری جنگ حقیقی دشمنوں کے خلاف شروع ہوگی۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ شام میں امریکہ کے حمایت یافتہ شامی حزب اختلاف کے مسلح گروپوں کے خلاف لڑائی کے خاتمے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ ہوگی۔ ایران اگر لبنانی سرزمین سے اسرائیل کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیروت کو ایک مرتبہ پھر جون 2006 کی تباہ کن جنگ کی طرح ایک اور جنگ میں کھینچ لے گا، مگر اس کا حزب اللہ کو سیاسی اور فوجی اعتبار سے بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، شام کا اسرائیل کے خلاف رد عمل سب سے زیادہ منطقی ہو سکتا ہے۔ شام میں اس وقت ایران سے وابستہ ہزاروں جنگجو موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روس بھی وہاں لڑاکا طیاروں اور زمینی دستوں کے ساتھ موجود ہے۔ روس کی موجودگی کی وجہ سے اسرائیل شامی رجیم کے خلاف کشیدگی کو بڑھاوا دینے سے گریز کرے گا یا کم سے کم ان فوجی اڈوں پر حملہ نہیں کرے گا جہاں روسی مشیر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، ایران اسرائیل کا ایک خاموش اتحادی بھی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا اس کے مشترکہ دشمن ہیں۔ ایران کو ایک یہ فائدہ ہے کہ وہ روسی فوج کی موجودگی میں اپنی فوجی طاقت اور اسلحے کو بڑھائے اور مناسب وقت پر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے، جس کا وہ مستحق بھی ہے۔